सुपञ्जामानो विदधेषु यज्ञयः अग्निजिपामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देव अवशाघमन्येहा भद्रं कर्णेभिः श्रेण्व्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिजित्राः स्थिरे जमणात् ની અંદર આવશે ઓમ તમારો જમણાતમાં આવશે પ્રઘાત સ્વાહા મારુતઃ પ્રઘાત સ્વાહા મારુતઃ તમારો ઉપવસ્ત્ર છે એની અંદર ચોખા અને ફૂલની પાકડી પધરાવી અને પાછળ આપણે નિયળ બેઠી બાંધી દે સિક્કો નાખી દીધો હોય છૂટા પૈસા તો હોય પધરાવજો સ્વસ્થતા વિનાશાખ્ય બંને કલ્યાણ વૃદ્ધિધાન વિનાયકમ પ્રિયાનિત્યા વન સ્વસ્તૈવ્ર વંદના નારદાદ્યાનુષિગણા યેશાન્યૈ તત ભોજના ભવન્તો યજમાનસ્ય આશીર્વાદ પરાયણઃ યા દેવી સર્વભૂતેષુ मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्कार करजो ओम श्री महागणाधिपतये नमः अपना इष्ट देव ने नमस्कार करजो इष्ट देवताभ्यो नमः इष्ट देव प्रिय हमारे इष्ट देव बोलते महादेव ब्राह्मणों इष्ट ओम इष्ट देवताभ्यो नमः आस्थान के अंदर माता के बता विराजमान के आशापुरा क्षेत्र बता भगवानों ने नमस्कार करजो स्थान देवताभ्यो नमः अपने वाणी आपीवा मां सरस्वती ने नमस्कार करजो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शंकर ने पार्वती ने नमस्कार करजो उमा महेश्वराभ्यां नमः इंद्र ने नमस्कार करजो श्री पुरंदराभ्यां नमः कामकेंद्र जिला भगवान जी बता नमस्कार करजो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः बता वेदों ने नमस्कार करजो सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पुराणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः अवाहित ब्राह्मणों ने नमस्कार करजो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः हे तत्कर्मः प्रधान देवता भगवती राजराजेश्वरी कुलेश्वरी पीठेश्वरी आशापुरा सहित ओम ओमयदि ओमय सहित भगवती देव्यै नमो नमः।